Abdel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ka nin émission in makɔnɔ émission dɔnni kɛnɛ bi an bɛ mɔgɔ min ɲɔgɔn na bi Mamudin Kisuma Jara ale tɔgɔ mana fɔ o tɛ mɔgɔ dogolen dɔnni ko hukumu kɔnɔ o tɛ mɔgɔ dogolen laturudar hukumu kɔnɔ MK Jara n'o y'a kalanbolo ye kalanden bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen bonya b'a la minnu y'a accompagné ka na an ba bɛ yan ani an ba bɛ yan ani a denw a n'a mɔdenw émission y'a accompagné an ka foli bɛɛ lajɛlen studio kɔnɔna denbalilu bi Madu Sanaya kalanden n'o ye Tomola Sinɛ ye a fana ni a ka kalandenw bɛ yan bi an ka foli b'u bɛɛ ye karamɔgɔ Samu Balo bɛ yan nɔ ka bɔ radio Maliba FM na k'u bɛɛ dansɔgɔni ko bi émission Simon de G Falaye bɛ yan a bɛ direct la n'o ye Mamudin Kisuma Jara ka page sanfɛ a bɛ se ka émission in partager cogo min na an bɛna kuma di Mamudin Kisuma ma a bɛ foli ni tɔnni kɛ a filɛbaga la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye aw dansɔgɔni ko ne to jamanu ko ka tani umu ka foli kɛ n'o ye an ba n'an kɔrɔmuso ye a fana a ye déplacement kɛ ka na studio kɔnɔ an ka foli b'a ye Mamudin i dansɔgɔni ko mɔgɔ sigilen bɛ k'i ma kɔnɔ a mɛnna i bɛ foli ni tɔnni kɛ filɛbaga la yanni i ka gɔni fɔlɔ n'o ye Tomola Sinɛ ye a ka kɛnɛ ɲama fifa ni gɔni ye n'i ka jɛ ye kɔni i dansɔgɔ an ko ne marifa Mamudin mankan don an tɛ Ala ye an tɛ kira ye an ma ci an tɛ nabi ɲuman ye mais an ye laturu karamɔgɔ de ye an y'o de kalan an ye laturu de kalan an y'o kalan k'o dɔn an ko an tɛ dan o dɔnni ka to an ma an bɛ mɔgɔ wɛrɛ kalan a la o la karamɔgɔ mankan don ka bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo k'i ka lajɛlilaw fo k'i ka lamɛnlilaw fo an tɛ se ko la ni bɛɛ ye an tɛ ko dɔn ni bɛɛ ye mais n'an ye baton in bila yɔrɔ min na laturu baton n'i y'a bɔ yen dɔrɔn i bɛ tunun ba la o de mankan bɛ yen bi n'o ye MK Jara a ka kalanbolo tɔgɔ ye bi an b'o émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔna la bi an bɛna kuma di Tomola Sinɛ comme waati b'an kɔ la n bɛ miniti 2 dɔrɔn d'i ma i bɛ sabali i bɛ kɛnɛ ɲama fifa an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkali Lajulu de na te yamma dende am bak jël mi jëlat ane ñe mar bay ñoo gay ka jingalo nam mamu na ya brato lagene to ne dale boromi na okimo la tirana le urala boromi na kapie imajulu kameo moni gret le madino namu yale jirani barola te kidma barganye namu ana gulo namra ay bariga dugulo la te la tine mo blala ne kono de ko te ko ya ole ne ga gulo so dugulo la te ko namu kidma
Kidima barorote abarikaye abariga buya la te la tene ka fote kombla dine kono de ma te jigroni Kidima barorote abarikaye abariga buya la te la tene ka dugla dine kono de ma te jigroni Kidima barorote abarikaye abariga buya la te la tene ka telegram dine kono de ma te jigroni Kidima barorote abarikaye abariga buya la te la tene ka muta dine la ti do ma te jigroni Kidima barorote abariga buya la te la tene ka bulvedi samu ma te jigroni wa kidima barorote abariga buya la te la tene ka mobile gradi falai ma te jigroni wa kidima barorote abariga jiya la te la tene ka ne so mobile gradi la te bongozo bomomti kramo kinisu kidima ne bi wala tela je lo ye ne ba fi ma konkula ke ba ko be to video konkula ya zina o kuma zina ke ma wo we mama ndaga brato black ne to kramla tige kine to e ma julu mate be mo abden ma ja balo da bole me kuma pale kidima la aga ke marba ke ga la yewo Nuke tumugula sne no la tune sibe maru sangale peni aka kalande no beba don mamde yani kuma ka jaya ko kise ka yala ambe anga nyingal protein wula ye tenkara mo ni sine la turu ko so tan woro ko inti kuma ko fula ya media sanfe ay floke ay flana ke ngai bi nyingali mambulo ka tengwila la turu donen ko fe ambe se ka don la turu se ka mum mo nya jena te ko no nto bo ko dal libanité la turu doni abe se ka muni glan mo ni fiya yo ko ndala e be se ki dam ko la biba so ngana laturu yɛrɛ de mɔgɔni finya ye parce que laturu ye ala ta de ye laturu bɔra ala de bolo laturu yɛrɛ ye ala tamasiyɛn de k'a yira adamadenw na ko ala bɛ yen maintenant laturu la i bɛna ye ko so 16 de don mais o so 16 in na so 8 ye ala ye so 8 ye mɔgɔw ye maintenant so 8 jumɛn ye ala ye ka bɔ nin na ka na garijɛgɛ la kana badu la kana faso la kana sirakan kana masaya la kana siyɔrɔ la kana kulaban na o de ye ala ye n'o fɔra kalanden t'o dɔn dɛ ne de ye karamɔgɔ ye ni lajɛ jɔn y'a yɛrɛ nin don a la ala k'i garijɛgɛ jɔn ye garijɛgɛ don i yɛrɛ la ala i ba ye karisa ye jɔn y'a ba choisi i fa ye karisa ye jɔn y'a fa choisi dina silamɛya ni kafiriya jɔn ta don i ka kɛ masakɛ i kana kɛ masakɛ jɔn de b'o kɛ siyɔrɔ la i ka kɛ cɛ i ka kɛ muso ye jɔn de b'o fɔ ko laban ye saya ye jɔn bɛ jɔn faga a bɛɛ laban ye ala de ye o seegin de ye ala ta ye i tulo b'o la o la n'i y'o so seegin da ye dɔrɔn o ye ala pilasi ye so seegin tɔ in ye an yɛrɛw de pilasi ye o la n b'o yɔrɔ f'i ye dɔrɔn i k'a dɔn ko laturu yɛrɛ de ye ala ye laturu de ye diɲɛ ye laturu de ye l'humanité yɛrɛ ye o la laturu maliyɛn bɛɛ kan ka laturu dɔn ne ka wuli ka jɔ o de ye bari laturu nana k'an ka don ala bɛ yen laturu nana k'an k'an yɛrɛ kisi laturu nana k'an k'an yɛrɛ furakɛ laturu nana k'an ka garijɛgɛ ɲini tiɲɛ kan k'a sɔrɔ k'a dun o tɛ ala ko ye o la laturu so kɔnɔ so 16 de don i t'i miiri diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn tɛ yen mun tɛ laturu kɔnɔ i tulo b'a la o la bɛɛ kan ka laturu dɔn k'a faamu k'a dɔn ko laturu boliko tɛ laturu somaya ko tɛ laturu moriya ko tɛ laturu nana de adamaden k'a yɛrɛ bɔ i tulo b'a la n'i kunna n'i yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ i balima dɔ bɛ yen problème b'o da la o n'i kunna n'i yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ i terikɛ dɔ bɛ yen problème b'o da la o ne ye laturu dɔn i tɛn'o tigi dɛmɛ maintenant laturu nana nin de kama o la fɛn mun nana k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko ka tila ka ala dɔn ka ala bato yɔrɔ o ye ala ye ok i la sɛgɛ alors kuma de ka di ma dan so ni ko mamu de kisima jala ibe actuellement media siège kono bi a jawa ya benama ini ga kalandu be ya ini ga dimaya ya ki lawo chama be ambi donc o boyan tan yo mun ta ga actuellement media segele a jana ya benama ko dugu nga feno be nyokolo fila a kan ga ngali kila bi o de mun kuma kuma na o kan bi ta émission kon dala iba fo ko ete songa kuma fo a ke fin do foloy na ma ke sa émission foloy a ke kalo émission foloy walma a ka ke fin do foloy hali bi doni ngala na studio kono
n'a ma kɛ Madu Sangare ye o kɔni fɔlɔ ye e dɔnnikɛla fɔlɔ ye mun kumana télémédia sanfɛ kana na studio kɔnɔ bi i bɛ to ka fɔlɔ i sinsinnen bɔ hali chaîne min k'i kan n'a ma ye Sédhiou b'a kan Sédhiou ye laturu so fɔlɔ ye karamɔgɔ dasoli ko i b'a dɔn ala ye diɲɛ da ka sababu de da c'est que n'a fɔra i ye karamɔgɔ dɔrɔn hakili de kan ka k'i la karamɔgɔya i t'a ye fatɔ tɛ se ka kɛ karamɔgɔ ye maintenant lagalagatɔ tɛ se ka kɛ karamɔgɔ ye o la karamɔgɔya sigilen don sigini berew de kan i tulo b'a la o la n'i ye kalo jateminɛ kalo bɛ tila 3 de tile 10 fɔlɔ tile 20 tile 30 o bɛ bɛn 3 de ma o la tile 10 fɔlɔ n'i bɛ fɛ i ka ko ka mɛn sen na i b'a kɛ tile 10 fɔlɔ kɔnɔ tile 10 filanan n'i bɛ fɛ i ka ko ka sinsin i b'a kɛ tile 10 filanan kɔnɔ tile 10 sabanan ni ko min i kamana gan n'i bɛ fɛ o ka ban i b'o de kɛ tile 10 sabanan kɔnɔ kalo tile 30 o ye tile 30 bannen o la kodɔnna kan ka kodɔnkan de fɔ kodɔnbaliw ye u k'a faamu o la ni ne ko n ko dɔrɔn i bɛ kodɔn de sɔrɔ a kɔnɔ o la ni ne kumana dɔrɔn dɔw tɛ fɛ n ka kuma dabila o parce que olu b'a dɔn n bɛ ka mun fɔ mais n kumana dɔw yɛrɛ tɛ fɛ ne ka kuma parce que olu bɛ nkalon kan bon tiɲɛ marifa mana na yɔrɔ nkalon bɛ sa o de don ka di i dan sɔgɔni ko hali i ka kalanbulon n'o ye MK Jara ka kalanbulon ye kalanbulon an bɛ se ka n da don a la bi wa kalanbulon nacogo ani kalanbulon bɛ taabolo jumɛn kan a bɛ lahala jumɛn kan mɔgɔ min bɛ fɛ ka don a la parce que mɔgɔ caman bɛ minnu ye laturu kanu a ka d'u ye ka kɛ e ɲɔgɔn ye walima hali n'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka surunya i la donc olu bɛ se ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ walasa maa min tɛ kisima i bɛ se ka dimi k'u la cogo min na. n bɛ ala fo k'a barika da n bɛ n ba fo ne ba de filɛ nin ye ne bɛ n ba fo e b'a dɔn mɛ mɔgɔ caman t'a dɔn a to n ka n ba yira a to n ka n ba yira nana ɲɛ bɛ nin mun sigilen na Dawuda Bagayogo ni ne ye kalanbulon tigi ye ni ne kama kalanbulon sigira parce que ne tun bɛ fɛ ka mɔgɔw kalan ka sɔrɔ u ma na n ka so téléphone fɛ WhatsApp fɛ mais Dawuda nana ale ko non ko n ka to mɔgɔw ka na so olu minnu bɛ yen n'olu tɛ WhatsApp ko ɲɛdɔn olu bɛ se ka na so ka na kalan kɛ so o de ye kalanbulon sigi so i y'a faamu o la an bɛ mɔgɔw kalan parce que n'i ye ne ka dɔnni dɔn i tɛ se ka kɛ k'i ma mɔgɔ kalan o tɛ se ka kɛ non ne y'o de fɔ Dawuda filɛ ne kelen daw kelen n ko daw n'o y'a sɔrɔ laturu in mun bɛ ne bolo tiɲɛ don diɲɛ bɛ bɔ a kalama de n'a danna ne ka so ma laturu in tɛ tiɲɛ ye daw sigilen filɛ o san 6nan de filɛ nin kan mais bi diɲɛ les 5 continents ne ka kalanden b'a bɛɛ kɔnɔ i bɛ laturu ne de b'i kalan ka sɔrɔ i ma deli ka laturu da WhatsApp fɛ n b'i kalan i ma ɲɛ min ye n b'i kalan de i bɛ kɛ laturu karamɔgɔ ye kalo 3 n'i ye hakili ka di kalo 3 ne b'i kalan i bɛ Mali laturu dala san 30 dan ne de ko ten kalo 3 dikilo kuma la parce que Mali laturu dala san 30 mana ne i bɛ don kalan na i bɛ bila jardin de la wallahi bilahi simo tɛ se k'o kuma fɔ san 6 de don san 6 n bɛ k'a fɔ mɔgɔ ma sɔrɔ mun b'a kɔrɔbɔ Mali laturu dala n'i ye ne ye dɔrɔn san 30 i bɛ don kalan na i bɛ bila jardin na dikilo kuma la parce que ne de bɛ laturu den dɔn ka laturu tɔmi fɔlɔ dɔn ka filanan dɔn ka sabanan dɔn ka naaninan dɔn ne de b'o dɔn laturu da k'a dɔn ko tɔmi datugula a dayɛlɛnnen ne de y'a yira maliyɛnw na o tun t'a dɔn tɔmi kelen ye dayɛlɛ tɔmi 2 ye datugu ne de y'a fili a tɛ sɔsɔ kɔrɔbɔbali don o la ne de bɛ so dɔn k'a yira maliyɛnw na ko laturu den ni so tɛ kelen ye i kulo kuma la e ka la i kɛra kisima ka so i b'a sɔrɔ ne tɛ yen sisan o ne tɛ ne ye yan est ce que so bɔra a nɔ la o la so tɛ bɔ a nɔ la den de bɛ bɔ a nɔ la o la den bɛ bɔ u nɔ la kun de kama an sera an kun dɔ de kama o la laturu bɛ da kun de kama e ma ye an nana bɔ laturu la ka na mɔgɔ fɛ yen a ka bɔgɔ ta ka d'i ma ou bien ka bigi d'i ma k'a fɔ ko tututu an nana o bɔ a la o tɛ tiɲɛ ye o non nkalon don e ka lajɛ adamaden bɛna sigi an fɛn fɛn filɛ nin an bɛɛ n'an kungo don kungo kelen tɛ maa si la yan bɛɛ ni kungo caman de sigilen bɛ yan e ka taa laturudala fɛ yen a b'o kungo caman bɛɛ dilan o bɛ se ka kɛ ala yɛrɛ m'o kɛ e bɛ se k'o kɛ an n'an kungo bɛ sa waritigiba n'a kungo de bɛ sa faamaba in n'a kungo bɛ sa dɔnnikalaba n'a kungo bɛ sa mɔgɔ si tɛ se k'i kungo bɛɛ dilan i tulo b'a la mais priorité de bɛ kungo dilanw na an y'a miiri de bi k'an bɛna e ka yɔrɔ in de yan tiɲɛ tɛ an y'o de miiri o de ye priorité ye sinon an natɔ appel mun kɛra c'est trop ne yɛrɛ ko an ka baara mun kɛ bi c'est trop mais an y'o bila o de kama o la i bɛ ko dɔ de bila ko dɔ kama ni na laturudala fɛ yen a fɔ ne bɛ fɛ ka muso de furu n ka musoko gɛlɛyara n bɛ fɛ ka muso furu o tɛ musoko kelen ye i b'a sɔrɔ muso bɛ dɔ bolo o bɛ fɛ a n'a muso ka bɛn o tɛ fila ye i b'a sɔrɔ muso bɛ dɔ bolo a n'a muso bɛnnen mais garijɛgɛ yɛrɛ t'a la
o tɛ saba ye est-ce que ninnu ye kelen ye ni da ma don o la k'o walawala i tɛ nkalon fɔ a tigi ye nkalon tɛ ne ka laturu la dɛ i tulo b'a la e nana e bɛ fɛ ka examen de kɛ ka gagner ɔ n'i nana ale bɛ fɛ ka kɛ député de ye olu ye kelen ye maintenant o la fo laturu ka da kun na an y'o de fɔ mɔgɔ ye a ye laturu da kun na mɔgɔ kun kelen yɛrɛ laturu dako kelen kuma 200 kuma 56 b'o kɔnɔ fɔlɔ laturu dako kelen kuma 200 kuma 56 bɛ laturu dako kelen kɔnɔ o tigi k'a fɔ ko ne man kɛnɛ ni muso tɛ bɛn n tɛ baara la garijɛgɛ ko de bɛ na o bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen o tu ka kɛ bɔgɔ la e ka bɔgɔ seri k'o yɛrɛ kɛ e bɛ mun fɔ i tɛ foyi fɔ foyi bon an nana o de kɛlɛ e t'a faamu kabini laturu dayɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw k'a dɔn ko laturu a bɛ da kun de kama an nana sa kun dɔ de kama o la ne nana karamɔgɔ n bɛ papier de ɲini papier tɛ n bolo c'est clair laturu bɛ da de ko karisa a bɛ ka papier de ɲini papier t'a bolo a bɛ papier sɔrɔ cogo di laturu da kun filɛ o la laturu de bɛna fɛ yen sisan papier in bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ parce que fo mɔgɔ ka laturu dakun dɔn c'est que Mali kɔnɔ laturu dakun yɛrɛ ma dɔn laturu kɛra boli de dakun yɛrɛ ma dɔn fɔlɔ parce que laturutigi ani laturudala i b'a da mun ye n'a nana a bɛna a ka haju in de la quoi a tɛna baara la fɔlɔ koyi a bɛna de kana ko lajɛ est-ce que n'i ye muso in furu a ka di ne la wa a man di na est-ce que baara ko bɛ yen baara tɛ yen fɔlɔ maintenant e yɛrɛ t'a dɔn e mun ye karamɔgɔ ye sigilen don i yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ ko muso furu yɔrɔ bɛ ye yɔrɔ min na laturu kɔnɔ karamɔgɔ e k'o layɛ bani walayi i bɛ Mali 26 mars fa karamɔgɔ laturudalaw la k'u ɲininka ko muso k'a dɔn nin muso in ni nin cɛ in furu in bɛ laban wa a tɛ laban a bɛ bɔ cogo di laturu kɔnɔ i bɛ 26 mars fa ka polisi mobili jɔ i bɛ taa n'a bɛɛ ye kasobonba la fo ne ka kalanden fura bɔra ne ka kalandenw na n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye tan dɛ n bɛna misali di sa ka exemple di karamɔgɔkɛ tulo bɛ n na a b'a dɔn k'a kun t'a dɔn o la a b'a fara a ta kan a karamɔgɔ de ye ne ye i tulo bɛ n na i mana laturu da sisan ni sejo nana nin na sejo nana ka so sejo ka so o ye 1 adama ka so o ye 2 de maintenant sejo ka furu so o de bɛ bɛn lumara ka so ma o ye 7 de sejo ka bana bɛ bɛn mangosi ka so ma o ye 8 de n'i bɛ fɛ ka mɔgɔninfin ka musoko ɲɛdɔn k'a fɔ a donna musoko la ten tɛ dɛ n bɛna don ni musoko la est-ce que nin muso furu in ka di ne la est-ce que i bɛ ka kuma in faamu i bɛ 1 gosi 2 la o bɛna laturuden kelen min di i b'o ta i bɛ 7 gosi 8 la o bɛna laturuden kelen min di i b'o ta i bɛ 1 gosilen 2 la o ye mun di 7 gosilen 8 la o ye mun di i b'olu 2 gosi ɲɔgɔn na o bɛna kelen mun di n'o kɛra juguman ye laturuden juguman 4 bɛ yen mangosi Eza Lomara Lawusana n'a kɛra nin 4 dɔ ye o furu bɛ sa siga foyi t'o la ala sɔnn'o ma. i tulo kuma la karamɔgɔw tulo bɛ nin na u tun bɛ nin dɔn u yɛrɛ b'a dɔn k'u tun tɛ nin dɔn mais ne bɛ nin d'u ma k'o fara o kan mais i b'a dɔn misali yɔrɔ jumɛn bɛ yen ne ye nin kelen de di sisan tiɲɛ tɛ bon nin 16 de bɛ laturu kɔnɔ karamɔgɔw u kana kalan kɛ mɔgɔw kana kalan kɛ an y'a ɲini ala fɛ ala kana an faga fewu mun b'an kɔnɔ n'an m'a caman bɔ ka di an y'o de ɲini ala fɛ c'est pourquoi an y'a dɔn a gansan tɛna di an y'a sɛbɛn quoi i m'a ye o de la an y'a sɛbɛn parce que an y'a ye maliyɛn yɛrɛ filɛ n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo maliyɛn na i b'a sɛbɛn de livre 13 de bɛ ne bolo bi a kelen bɛ kɛnɛ kan an bɛ se ka kuma o kan très bien livre 13 Dawu e ka nin segin an ma tan an k'a lajɛ merci ɲɛ bɛ nin na nin ye livre 13 de ye nin livre 13 min filɛ ɲɛ b'a titre la laturu karamɔgɔ Mamu Kisuma Jara titre au choix par l'intéressé merci 5 titres au choix par l'intéressé livre spécial global maintenant nin ye titre 5 de bɛ nin kɔnɔ maintenant o titre 5 n bɛna misali dɔrɔn d'aw ma titre 5 filɛ i m'a ye garijɛgɛ ko furu dilan baara juguya ka juguya kɛlɛ nafolo fayida denw ka sufɛ farigan ka dimi don mɔgɔ la a tɛ o kan i bɛ livre in san livre ye 6000 dɔrɔn de a wari ma ca 30 000 dɔrɔn de don a tɛ sɔsɔ bon nin ɲɔgɔnna caman de bɛ yen bon an bɛ fɛ k'a jira mɔgɔw la de ko i bɛ nin ta k'a lajɛ i tɛ nkalon kelen sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye nkalon kelen sɔrɔ a kɔnɔ k'a fɔ ko bamanan tɛ ne nin yɔrɔ de n tɛ tiɲɛ n bɛ i ka 6000 segin ma a bɛɛ n'a lajɛ 6000 dɔrɔn olu kuma la o la an bɛ fɛ ka mun faamu parce que n'i ye remarque dɔ kɛ quoi i ka actuel media la client
ni mɔgɔ kumana an da bɛna kuma sa ma sa mais an bɛ don a kɔnɔ siɲɛ merci émission fila tɛmɛnen kɔfɛ tuma dɔ i ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i ni minnu sera ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo tuma dɔ i ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ i ye nafa fana sɔrɔ a kɔnɔ la i bɛ se k'i da don la k'o walawala ka sababu kɛ bi an b'a dɔn o mɔgɔ kelen na bɛɛ sigilen bɛ k'an lajɛ actuel media sanfɛ n bɛ caman fo kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ Kulubali fo Seydou Kulubali Allemagne k'a dansɔgɔ a nana a taara n fɛ yen ka taa wariba di yan Seydou ye ne ka livre bɛɛ san a tila ka n ka logiciel 2 bɛɛ san ne ka livre ne ka logiciel n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 170 de don Seydou y'a bɛɛ san a ye appareil san ka di anw yɛrɛ ma yan 250 1000 ni kɔ kɔnɔ merci o la Seydou tilala ka taa n ka so a ye wari di yan fo maloyara ka taa bilasira o la n b'a fo kosɛbɛ maintenant n'a ɲɔgɔnna caman mais n bɛ fɛ ka mun fɔ n ye fɛn 2 de ye clientw na fɛn 2 fɛn fɔlɔ ye mun ye musoko voilà il bɛ kuma sinsinna kan kosɛbɛ très bien parce que n y'a ye de quoi problème mun b'anw na surtout farafin na u bɛ don musoko de la u b'a dɔn muso t'u fɛ quoi u bɛ fɛ ka muso minɛ diyagoya o problème de bɛ yen maintenant e yɛrɛ b'a dɔn ko banna ko tiɲɛna parce que i b'a dɔn diɲɛlatigɛ ye fɛn 3 de ye laturu kɔnɔ daminɛ camancɛ laban de bɛ yen bon adamadenya yɛrɛ o de ye i ka ko daminɛ i ka ko camancɛ i ka ko laban maintenant e donna musoko la i ka laturu bɛ da an bɛna ye ko laban de bɛ ta ko laban min ta dɔrɔn an b'a sɔrɔ a banna ne b'a f'i ye n ko cɛ ni musoko kɔni banna u b'a fɔ ko non ko k'u dɛmɛ a ka sɔrɔ a karaba ka d'u ma u yɛrɛ bɛɛ da de ko k'a karaba bon ni karabali fɔra dɔrɔn fo mɔgɔw k'a faamu ko ala deli de daminɛna est ce que i bɛ ka faamu sinon karabalikɛla ba n'a ka karabali bɛɛ a bɛ sa o n'o sɔrɔ a bɛ se karabali la a tɛ ala karaba a kana sa o la karabali n'a hakɛ de bɛ yen fo de ka faamu i n'i ka siriku bɛɛ i bɛ dɔ siri o tɛ siri koyi est ce que i bɛ ka faamu o la laturu de dakun ye k'i bilasira i k'a dɔn ko nin ko in bɛ tan nin ko in bɛ tan a bɛ se ka dilan ou bien a tɛ se ka dilan laturu b'o f'i ye o mais n'i y'o fɔ client ye client mun bɛ kunna yɛrɛ o man ca o bon n'u ma kunu yɛrɛ sa u bɛ sɔrɔ k'i ka olu dɛmɛ u bɛ sɔrɔ k'a daminɛ n ye 500 di dɔ ma n ye 280 di dɔ ma n ye bɛ joli di ne ma n'o ye 20 d'i ma o ye fɛn caman d'i ma bon est ce que nin point ye tiɲɛ ye bon o la erreur dɔ bɛ client na erreur dɔ bɛ anw fana na o la fo n ko nin yɔrɔnin kun fɔ parce que n ye nin difficulté ba de sɔrɔ i ka client ninnu bolo émission tɛmɛnen kɔfɛ n ye difficulté ba de sɔrɔ parce que an tɛ nkalon fɔ fewu global an tɛ maa si ka dɛrɛmɛ kelen dun nkalon kan mais ni mun ye o ka fɔ quoi laturu kun fɔlɔfɔlɔ ye nin bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ de nin bɛ kɛ wa a tɛ kɛ nin ka di wa a man di nin bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ i n'a fɔ hali bi dɔ ye wele k'a fɔ ko ale gɛnna u ko k'ale ka faransi a bɛ yen nɔ u y'a ka papier minɛ k'a ka na k'a bɛ rentrer a tɛ fɛ ka rentrer a ye n wele k'a fɔ n ye ko karisa est ce que solution bɛ sɔrɔ n ka to yen wa ou bien n bɛ na de bon nin ka ɲi maintenant i bɛ ne ka 400 ci ma i b'a ye mɔgɔ caman y'u plaint k'i ka filɛlikɛba de ye 400 k'a gɛlɛya kun ye mun ye parce que an bɛ sɛgɛnbatɔ jamana min kɔnɔ mɔgɔ kunkotigi wa kelen tɛ mɔgɔ bolo n'i ko 400 yala est ce que i tɛ k'o tigi gɛn o bon i b'a dɔn mun yɛrɛ b'o kɛ yan sɛgɛnbagatɔ jamana yɛrɛ m'o fɔ n y'a fɔ mais sɛgɛnbagatɔ jamana sɛgɛnbagatɔ yɛrɛ de fitiriwale ka ca a fɔ ko n'o f'i ye bi o fɔ man di dɛ non nkalon tɛ ne da koyi n y'a prévu caman de ye parce que sɛgɛnbagatɔ bɛ fɛn bɛɛ da sɛgɛnbagatɔya kan alors que sɛgɛnbagatɔya tɛ hɔrɔnya bali dɛ mais bi ni wari t'i kun dɔrɔn i tɛ hɔrɔn ye est ce que i bɛ ka faamu hɔrɔnya fo hɔrɔn ka kɛ hɔrɔn ye k'a sɔrɔ wari tɛ hɔrɔn bɛ kɛ hɔrɔn ye k'a sɔrɔ faamaya tɛ hɔrɔn bɛ kɛ hɔrɔn ye k'a sɔrɔ karamɔgɔya tɛ est ce que i bɛ ka faamu mais an y'a bɛɛ da wari kun bi donc o la sɛgɛnbagatɔ de kɛra problème ye Mali yɛrɛ kɔnɔ ne ye daga 600 kɔ ɲiyan mɔgɔw la 1400 dɔrɔmɛ 1 mɔgɔ 30 dɔn de ye ne waleɲuman dɔn bon e k'o jateminɛ est ce que n'o kɛra ne na se ka étage jɔ o la n'i nana ne fɛ yen ne ka laturu ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔ ka laturu da e bɛ se ka n'o da cogo di k'e ka taa 200 di kalanden dɔw ma yan fɛ ka na 200 di ne ma o bɛ se ka kɛ o la i bɛ 400 de sara kabini Ala ye Mali da fo bi jɔn ka laturu dara 400 jɔn o tɛ mais ne bɛ lisi de kɛ lisi ne bɛ se ka mɔgɔ 10 ka laturu da tile kɔnɔ n b'a sɛgɛsɛgɛ k'a jateminɛ ka sɔrɔ k'a ɲɛf'i ye bon e k'o mɔgɔ 10 jateminɛ 400 o tɛ 240 ye n k'o de ye karamɔgɔya ye
Mamu de kisima jala zanga foli biye ini ka demba ani ka kalando bi ambe studio Actuel Media konna la émission doni kana modu kono ambe direct la Actuel Media sanfɛ ambe jiji fala ka page sanfɛ no fana direct la Actuel Media konna la mo me ka accompagner konna we tumola sne marsanga kalando sibo nyani kuma ka tawo jan jeli ke fla be ki ya accompagner yala jeli sizo be ya ambe folo ka kuma da ma minute kele dagun nya fla aka da nyamangwe an kan da anfɛ aywa me kuma di technicien be nyama be camera jeli so nyama be se kana don wala o wasa wala kana janya doni sabali wala be foli ke don ame ala fo kala barkada ni ay an sera bi ni abe ko jonu kuna ni sawu man ko do an ka choroba am bla kana ka karamo kisima kombai no e bot mani donc ni sera ka doni kuma fo malikuna amanga bal anable amuri fo doni ngalo ayo nya dele sa kunti ayo nya naw nya dele wallahi bila bo dibila naw sera bamam de ma be ka mi fo dinya kono farafina ni farajala ni neti sa naw sera ma ni galon bara ni galon ta da naw sera ma na o kungoda na ma se ka labo fo mais naw sigi krefete ko ka tisi fina fiti wala kama oda de mo de mancha tugni tumo labora ka fosa moldi tumo la ka moldi falema ne ren fleka ne so dugola ne ka denula ka moto di falema samuma ka moto di erema o kera ne ere nyina ay moto di maika mamai aka don aka denuli keneka ay moto di ma kera ne ere nyina ka ne so dugola ka watan flar sigurama flar ni manga denula mais ne be to ko fo anga communication yere ko nani kungo binanga donso kan san wallahi kisima abe war ama war de watai osa na bora sanga watani anga secrétaire général ma 500 maintenant to fobi maintenant au fodron abe fo ngati ko ame ka tanu te ni migra mo lakali ame doge abe baram na laka ku ashila alaka sijani kena dama kanga musura ka nyamela ka nyamena agitu bola sala bajite mamu de kisima ne ko e ka jeli bay anana komi 5 do so to la kana foli ga ka boya ma 5 jeli so e be do fara kan walma ame temene ni ngale ko okay maiga ko mali ben wula farafina ani faragala anga foli be bay bamam de akanum be jiya fan o fan ambe befo jabade ala e jiya da e jiya dugu ke dugu sabade o jiya dugu saba dugu folo e makaye dugu flana o e madina e dugu saba na ma wolola yoro mu jiya dugu bana bana yɛrɛ wolode I jara sangaranga jabate ne ye mandi mais ni ne ka taama mamu nɔfɛ ne y'a ye fɛn dɔ de b'i la mun ye tiɲɛ ye maa dɔ bɛ dugukolo ni I tɛ laturudala ye I tɛ mori ye I tɛ soma ye maa dɔ bɛ mobili ni I tɛ soma ye I tɛ laturudala ye I tɛ mori ye mais mamu de diɲɛ da ni bica sigilen bɛ fɛn mun kan o de ye dɔnni ye fɛn juma dɔnni do o ye laturu de ye ani yiri ne y'a kɔrɔbɔ o kɔnɔ k'a sɔrɔ a sigilen bɛ tiɲɛ kan nkalon tɛ parce que a ye preuve dɔ kɛ ne yɛrɛ ye a ye ne sɔn safuna la n y'a utiliser n ye mun y'a kɔnɔ n yɛrɛ y'o dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ne dɔgɔkɛ ka concert bɛ kɛ don min Bamako ya Ajiwana ka concert fɔlɔ Bamako ya mɔgɔ mun y'a baara ka anw ye o Imamu de Kisima Jara de a jama bɛɛ ma don biye banna ka sɔrɔ mɔgɔ ma biye sɔrɔ ne y'a sɔrɔ a faga I ni ba nana Imamu den do kɛ ka jara sangaranga yiri jara yiri ba jara sangu jara ni woita cɛman bi kolobaw kara musomanw bi kolobaw susu ko fakala mai tutu jenje fakala mai fara jenje fakala biran faga tene kunyogo fakala farinyana maningaw ko cogo di ko biran faga donso yani bi jara kono so akono wula fanta ani wula banta na mi so jeli kena bi so sembe kene jara ningo tu mororo kani kofle ni mado mumba folo natse ka laban Seydou de kalambulo kote Seydou de ngoni folo benko o kote ngaraw benko o kote fenyuma kodo de barkai ni barka tunti fe ko la ita anye no te doni do la bonga barka tula
nga mamu de baraka bila jara bi dai kuma to be fararo halisa foli tandi an b'a di an filɛbagaw ma mali kɔnɔ mali kɔ ka émission dɔɔni kɛnɛ minnu bɛ ka so jije fana ka page kan ani actuel media ka page sanfɛ an b'a ɲini a fɛ a ka vidéo ni partage kosɛbɛ bi ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo bi studio kɔnɔna la studio sisan mamu kɔnɔ o ye mamuden kisima jara n'a sigilen bɛ bako jikɔrɔni an bɛna a ka téléphone numéro di an ka ni mɔgɔ mɔgɔ b'a la ka fɛn dɔ laɲini a fɛ a bɛ se ka wele 73 26 53 51 walima 76 01 73 28 mamude ne ko ye jeliw mankan ye o ye foli ni tannikan k'i la donc an bɛ tɛmɛ n'an ka émission ɲininkali yan'an ka kuma di Tomogola ma tuguni a ka fɔli laban kɛ émission kɔnɔna la ɲininkali m'an bolo Simo i da sera kalanbulon ko ma bon an dun b'a mɛn Mali kɔnɔ yan kalanbulon bɛ mɔgɔ caman bolo donc yala i n'o kalanbulontigi ninnu a bɛ ɲɔgɔn kalama wa ko di fɛn dɔ t'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ b'a fɔ ma ko fadenya parce que ni mɔgɔ bɛ fɛn dɔ la ni mɔgɔ bɛ b'a la tuguni mɔgɔw bɛ nkalon da ɲɔgɔn cɛ ka furugu créer ka sɔrɔ a tɛ yen. Ngana ni ko sa dansɔgɔ donc fadenya tɛ ne ni masi tɛ ne ni kalanbulon bɛɛ ka di parce que kalanbulon bɛɛ bɛ ne ka kalanbulon dɔn o la kalanbulon ɲɛmɔgɔw bɛɛ bɛ ne ka kalanbulon in dɔn n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ gɛrɛ de ka dɔ sɔrɔ a la i bɛ gɛrɛ ka fɛn sɔrɔ mɔgɔ min na n'o bɛ kɛlɛ wa ne ni mɔgɔ si ma kɛlɛ ne ni bɛɛ ka di ne ni kalanbulon bɛɛ ka di i tulo kuma la awɔ i dansɔgɔ ni ko ayiwa Simo o tɛ baasi ye nin ye émission dɔɔni kɛnɛ an bɛ ka sɛnsɛn ka taa a bange o la nka a bɛ to ka fayida di mɔgɔw ma an bɛ mamuden kisima i b'a di mɔgɔ caman fana b'a di nka ni anw y'a kɛ i b'a sɔrɔ a tɛ jaabi anw bolo yala mun de bɛ na n'a ye kɛcogo juguya don walima fayida kolon de don. très bien ne yɛrɛ ka kalanbulon sigikun de filɛ parce que i b'a dɔn c'est que karamɔgɔ minnu b'u yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye u ye faamuyali dɔ de kɛ maliyɛnw na k'a ye ko maliyɛn salabagatɔ de ka ca mɔgɔw ka hakɛ to i tulo bɛ kuma la mɔgɔw bɛ fɛ ka wari sɔrɔ ka sɔrɔ u ma baara kɛ bon o tɛ se ka kɛ quoi dɔnni yɛrɛ kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye aw ka wari sɔrɔ e ma baara kɛ non dɔnni na o tɛ tiɲɛ ye laturu kɔnɔna o tɛ tiɲɛ ye parce que laturu kɔnɔ garijɛgɛ so de bɛ yen numéro 2 o ni jɔn bɛ taama dimi so baara so numéro 6 o ni jɔn bɛ taama masaya so wasa o ni jɔn bɛ taama nafolo so numéro 14 a fɔ o ma ko 2 6 10 14 so 2 so 6 so 10 so 14 so 2 ye garijɛgɛ so de ye ni garijɛgɛ t'i la i tɛ wari sɔrɔ so 6 ye dimi so ye baara so n'i ma baara kɛ i tɛ wari sɔrɔ so 10 n'i ye garijɛgɛ sɔrɔ ka baara kɛ de ka wari sɔrɔ i bɛ wasa bon mɔgɔ min ma baara kɛ o bɛ wari sɔrɔ cogo di bon o de ye fayida ko in ye mais karamɔgɔ minnu bɛ fayida di ka ca u y'a miiri de ko mɔgɔw ye salabagatɔw ye u tɛ fɛ ka baara kɛ o fana bɛ fayida in di ka mɔgɔw gosi alors que ne y'a fɔ Mali kɔnɔ fayida ye 100 ye fayida n'i ye fayida tila 100 a bɛ bɛn 25 de ma est-ce que i bɛ ka faamu o la fayida i mana fayida da diɲɛ kɔnɔ fayida bɛ 25 de di o kɔrɔ ye di adamaden bɛɛ ka garijɛgɛ bɛ tasuma la ni mun ta tɛ tasuma la o ta bɛ fiɲɛ la ni mun ta tɛ fiɲɛ la o ta bɛ ji la ni mun ta tɛ ji la o ta bɛ bɔgɔ la maintenant n'i y'o 4 jateminɛ ka 100 tila o 4 ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ 25 de sɔrɔ i bɛ ka faamu bɛɛ bɛ 25 de sɔrɔ o la ni ne ko sa adama ci 256 i ka nasi bɔ i ka nɔnɔ k'a la k'i ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'u garijɛgɛ bɛ tasuma la n'olu y'a kɛ olu de bɛ wasa sɔrɔ mais mun garijɛgɛ bɛ ji la n'o y'a kɛ don min na o tɔ dɛ ale bɛ cogo min na dɔ de bɛ bɔ ale la i tulo kuma in na adama ye tasuma de ye tasuma yelen n'i y'a ci 256 ye yelen de ni yelen kelen in o la e k'o yelen 2 fara ɲɔgɔn kan maintenant e k'i ko a la maintenant normalement i bɛ ye de n'o sɔrɔ yelen tɛ n'i ye ne ka nin fayida in kɛ i bɛ ye mais a k'a sɔrɔ i garijɛgɛ bɛ tasuma la est-ce que i bɛ ka faamu n'i garijɛgɛ bɛ bɔgɔ la n'i ye nin kɛ n'o sɔrɔ i tun bɛ ka ye mɔgɔ 2 b'i ye mɔgɔ 1 t'i ye bilen bon o la yɔrɔ fayida ma nɔgɔn dɛ mɔgɔw ka fayida jateminɛ dɛ fayida bɛ mɔgɔ mago sa de a bɛɛ ni Ala cɛ awɔ f'i ka laturu dɔn de ka laturu dɔn k'a dɔn karisa ka garijɛgɛ la a ka garijɛgɛ bɛ ji la a fɔ k'a ka jɛgɛ tobi k'a dun n'a y'a tobi dɔrɔn a b'a dɔn k'a ye fɛn dɔ kɛ mais karisa garijɛgɛ bɛ tasuma la e ko k'a ka jɛgɛ tobi jila fɛ Ala cɛ o la fo nin de ka faamu o de la an ka kalan yɛrɛ ju de filɛ an ka kalan ju de filɛ i tulo ko na parce que fo mɔgɔw k'a dɔn ko tasuma ni fiɲɛ ni ji ni bɔgɔ de ye diɲɛ ye k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen nature yɛrɛ ye tasuma ni fiɲɛ ni ji ni bɔgɔ de la nature diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ yen k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen tasuma ni fiɲɛ ni ji ni bɔgɔ de don bon adamadenya b'o de kɔnɔ e sigilen b'o de kɔnɔ ne sigilen b'o de kɔnɔ bon garijɛgɛ in b'i yɛlɛma de
ne bɛna muso furu i garijɛgɛ bɛ lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ tasuma la bon ne bɛ fɛ ka baara ɲini i garijɛgɛ bɛ lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ ji la maintenant ni lajɛli ma kɛ garijɛgɛ bɛ dɔn bon ni garijɛgɛ ma dɔn fura bɛ se ka d'a tigi ma n'i ye fura di i ye fu di bon an t'o kɛ dɛ MK Jara ka kalanbulon t'o kɛ i tulo kuma la c'est pour que tiɲɛ marifa bɛ nkalonw nɔfɛ awɔ n'aw sɔrɔ dɔrɔn a b'u ŋaya i t'a sɔrɔ ni ko MK Jara kalanbulon kalanden bɛɛ lajɛlen ka foli b'u ye MK Jara ye kalanbulon ko min fɔ sisan kalanbulon ka ɲɛmɔgɔ bɛ yan an'u ka représentant n'o ye karamɔgɔ Dawu ye Dawu dakuruɲɛ 2 an la minute 1 kɔnɔ i bɛ foli kɛ MK Jara kalanbulon tɔgɔ la aw dansɔgɔ aw danni ko tiɲɛ marifa ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka aw ka so fo aw ka intermédiaire fo ne ma kalan dɛ ni ne filila aw b'o kɛ hakɛto ye n b'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mamuden dɛmɛ ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n ka foli b'an fa ye n ka foli b'an ba ye ka barika da an fa n'an baw ye ka barika da Mamuden ne kɔni ka ladili bɛ diɲɛ bɛɛ de kan parce que diɲɛ kɔnɔ dɔnni ye dɛmɛfɛn de ye dɔnni bɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ dɔnni bɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ n'i kɛra école maître ye i ka dɔnni de bɛ k'i dɛmɛ n'i kɛra sɛnɛkɛla ye i ka dɔnni de bɛ k'i dɛmɛ n'i kɛra jɛgɛmɔna ye i ka dɔnni de bɛ k'i dɛmɛ donc dɔnni bɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ne y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ye na dɔnni ɲɛɲini a k'a ɲɛdɔn a ye na an ka kalanbulon na a ka dɔnni ɲɛɲini a k'a ɲɛdɔn n'a ye Mamuden wele n bɛ Mali kɔnɔ o t'a la n tɛ Mali kɔnɔ o t'a la n bɛ se ka Mamuden ka so sɔrɔ o t'a la n tɛ se k'a ka so sɔrɔ o t'a la a ka kalanden min bɛ yen ni min t'a ka so ni min tɛ Mali kɔnɔ o de ka ca ba n'a si ye n'olu bɛ u donna don min u tɛ laturu dɔn fiyewu mais u bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ ka baara kɛ mɔgɔw ye k'o wari minɛ k'o bila u kun o tumana fɛ ne kɔni b'a ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ ka lajɛlen ka kana kalanbulon kɔnɔ komi ne ye kalanso ɲɛmɔgɔ ye ne y'a ɲini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛnw den kelen dɛmɛbaga de ye dɔnni ye den kelen ko mɔgɔw ka sira dennin kelen ɲɛ o k'a sɔrɔ ko dɔ b'i la ni mɔgɔw bɛ siran min ɲɛ i ye ka sɛnɛ min kɛ i y'o dɔn i ye fɛn sɔrɔ o la mɔgɔw bɛ siran ɲɛ i bɛ ka mɔni min kɛ n'i y'o dɔn i ye fɛn sɔrɔ o la mɔgɔw bɛ siran ɲɛ an bɛ laturu min kunna ni an y'a dɔn mɔgɔw bɛ siran ɲɛ o kumana fɛ mɔgɔw ka na an ka mɔgɔw dege a la a ka kalan in a ɲɔgɔn tɛ yen n b'a ɲini mɔgɔw fɛ u kana a ka kalanso in kɔnɔ ni e ko Mamuden ko an b'a fɔ ko tiɲɛ marifa anw de bɛ k'a dɛmɛ ne nana kalo 1 kalo 2 tiɲɛ marifa ye min ye i b'o dɔn kana siga la fiyewu ni ko ye kalanbulon ka représentant ye minnu nana mɔgɔ ba caman minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan olu ka représentant de tun bɛ yan n'o ye karamɔgɔ an fa ani an karamɔgɔ Dawu Simode ɲininkali émission bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ la an bɛna ɲininkali tɔ ye damadɔni yanni kuma di Tomogola Sinɛ ma o ye ɲininkali jumɛn ye yala dɔnni bondaw ka ca an kɔni bɛɛ y'i dɔn ni laturuko ye yala i bɛ dɔnni suguya wɛrɛ kɛ tuguni mun tɛ laturu dɔnni wa Mamuden Kisuma nana n bɛ dɔnni suguya wɛrɛ kɛ n bɛ kolotugu kɛ kolotugu i b'a dɔn n bɛ baroni dɔ k'i ye yan i b'a dɔn dɔ sen karila jɛma muso filatigi dɔ don a tɔgɔ de karila jɛma maintenant ale tɔgɔ karila o y'a sɔrɔ a bɛ musonincinin de fɛ yen bon u y'a ta ka taa duba la musokɔrɔba dun bɛ yen de musonincinin o ma bɛn o ma o dimina quoi e b'a dɔn o de kɛra furusa ye maintenant mɔgɔ wɛrɛ ye musonincinin furu ka taa n'a ye fo Côte d'Ivoire ka cɛ tɔgɔ karilen to maintenant u y'a cɛ ka na Bamakɔ yan a taara Gabriel Touré la u ye arajo ni fɛnw kɛ u tun bɛ na opérer donc ne ko fo o ye quoi u nana ne fɛ yen bon an bɛnna fɛnw na ne bɛ k'a sen furakɛ kɔnɔ n'a nana a bɛna sɔrɔ don dɔw la n bɛ ka saga faga ou bien don dɔ la n bɛ sɛ faga la ou bien don dɔ la n bɛ fɛn dɔ la mɔgɔw mana n ye u b'a fɔ karamɔgɔ a ko a dɔgɔnin ma ko k'ale bɛna a ka problème ɲɛfɔ a karamɔgɔ ye dɛ ne ko o ko k'a ka to a ka kɛnɛya sa ko ayi ne y'a sen furakɛ ne tilara dɔrɔn a ko ne ma ko non ko ale sen karilen don mais fɛn min b'ale kan ka jugu ni sen kari ye ne ko ye mun ye a sɔrɔla ka don a la ka kuma fɔ n ye kuma lasurunya la ko dɔ y'a muso minɛ ko ka taa n'a ye fo Côte d'Ivoire ne ko a ka wari di n b'a lajɛli kɛ o la semaine prochaine n'a nana sen furakɛli la an bɛ jaabi d'a ma semaine o janyana a ɲɛkɔrɔ tile 2 3 ye ne wele ko n b'a lajɛ n ko n y'a lajɛ ne ko n ko a bɛ se ka sɔrɔ a ko han ne ko n k'a bɛ sɔrɔ a ko k'aw kɛ cogo di n ye n ka fɛɛrɛw fɔ a ye n ka wari di yan a ye condition bɛɛ rempli non n'i ye condition rempli ne ye i muso bɛ na ou bien i muso bɛ sa
ikulo kuma la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ mais u bɛ 20,000 wa 10 d'i ma e yɛrɛ k'a lajɛ sa 20,000 lajɛ n'a fɔra k'e k'i ka dépense bɔ 20,000 in na e bɛ mun sɔrɔ u ka tiɲɛ fɔ tila k'a f'i ye tuguni k'an ye 20,000 d'a ma mais ne ye 20,000 ta san ka taa ba san ba yɛrɛ gansan ye 12,000 wa 14,000 parce que ne tɛ fɛn fitinin san dɛ an bɛ deli ka san o Isa filɛ nin ye a b'a dɔn ikulo kuma la bon e ka taa ba san 12,000 e bɛna joli di nin ma ni ne bɛ taa ne ka baara kɛ kungo kɔnɔ Dawuda Bagayogo a filɛ ne bɛ joli di nin ma denbatigi don a bɛ taa si kungo kɔnɔ n ka baara kama hali kunna a sira kungo kɔnɔ n ka baara dɔ la n bɛ joli di nin ma wa 8 mana di nin ma wari tɔ joli ne bolo o tigi bɛ n'i jɔ ko ale ye wari di karamɔgɔ ma e ye mun di cɛ ni wari t'i kun i tɛ se ka baara kɛ karamɔgɔ fɛ tiɲɛ tɛ nkalon don an ka taa n'a kisɛ ye waati b'an kɔ la ikulo kuma la n n'a ye wari di yan n ye wari sɔrɔ n ye wari minɛ n ye n ka baara kɛ mais yɔrɔ filanan fana min bɛ yen patience tɛ kotigi ninnu na quoi kungotigiw patience t'u la dɛ parce que fo mɔgɔw k'a faamu ko yɛlɛmaw ye ala ta de ye i tulo kuma la ala ye kalo 12 Dawuda ye san 1 ye maintenant n'i ye laturu jateminɛ ni nunkɔrɔ ka so ye so 12 de ye maintenant o de ye san 1 dafalen ye i tulo kuma la maintenant n'i y'o san 1 jateminɛ ni dɔgɔkun jateminɛ dɔgɔkun tile 7 dɔgɔkun 52 de bɛ san 1 kɔnɔ o la n'i ka ko ma ye a bɛ jate olu de kɔnɔ maintenant n'i ye tile jateminɛ tile 300 tile 65 de bɛ san 1 kɔnɔ mathématicien i tulo kuma la bon n'i ye nin jateminɛ adamaden bɛna san 1 de kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ wa ko kalo kɔnɔntɔn o tɛ tiɲɛ ye dɛ cɛ ni muso bɛ se ɲɔgɔn ma de ka sɔrɔ ka fɛn a déroulement ye san 1 de 12 mois o mais i bɛna dɔrɔn e yɛrɛ mana san 1 ko e ka ko ka dilan tile 1 a jigin ka lajɛ o kuma tɛ tiɲɛ ye quoi c'est pas vrai i tulo kuma la maintenant sisan ne ye baara kɛ ala y'a kɛ muso banana Côte d'Ivoire u ye muso bila ka na muso Kalabankura yan muso tun bɛ yen de muso taara yen cɛ in fana bɛ Kalabankura muso nana dɔrɔn muso dɔgɔnin taara fɔ cɛ ye ko k'i ka muso nana k'a nana k'a ko mɛ k'a man kɛnɛ directement ne wele ka fɔ n ye ne ko n ko e k'i sigi bani i bɛna ye o an tora o la dɔrɔn muso a ye ci bila ka taa muso dɔgɔnin ko muso ko k'a ka téléphone san ka d'a ma quoi pour que u ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ne wele n ko i bɛ ka mun kɔnɔ n'i ma téléphone san a ye téléphone san joona k'o kɛ maintenant u ye ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn faamu an y'an bolo sigi a tila ka wari di yan tuguni an y'an bolo sigi kɔ pour que muso ka lafiya muso sɔrɔla ka taa jɛma k'a k'a sɔrɔ jɛma karamɔgɔba an b'o la dɔrɔn cɛ fana banana mun n'a kun bolila o fana banana o y'o cɛ ka na Bamakɔ maintenant ne bɛ ka mun furakɛ a ko non ko furakɛli tɛ ban ko n ka tuluw labɛn mun filɛ nin ye n b'a kalama ko n ka tuluw labɛn k'a d'a ma k'a bɛ taa n'a ye k'a bɛ furakɛli tɔ kɛ jɛma k'a bɛ taa sen kɛlɛ tɔ ye awɔ n ye tuluw labɛn k'a d'a ma de a ye soba de u ka so tɛgɛ fɛn soni aw de fɔ situlu la ka na awɔ an y'o ɲagami fura la ka d'a ma a taara jɛma ni a sen tɔ ye ka tila kɔɲɔso kɔnɔ a tila ka cɛ muso furu kura ye de kɔɲɔso kɔnɔ ka n wele su fɛ k'a ni n balimamuso filɛ jaramuso dɔ de tun don k'a ni n balimamuso filɛ nin kɔɲɔso kɔnɔ a bɛɛ ni ala ni kɛra cɛ i tulo kuma la o mais o tɛ karamɔgɔ bon ne ka principe ye mun ye ne ti a fɔ ko a ye wari sara karisa 10,000 sara 20,000 sara tɛ ne fɛ yen mais ni ko ne ma dɔrɔn n ye 1,000,000 di yan fɛ ne b'a i bɛ se ka joli di ne ma o tigi b'a ka 10,000 di ma hali sisan vocal dɔ filɛ n kun n ye 100,000 di dɔ ma n ye misi san n ye saga san n bɛ se ka joli di ne ma ko 10,000 m'a jaabi tuguni hali bi a message ci ko karamɔgɔ i m'an jaabi dɛ n ko ne t'e jaabi o est ce que o bɛ se ka jaabi a jaabi ka bon dɛ bon nin de ye problème ye dɔw b'u la dɔ b'anw na i tulo b'a la ni mun ye 5000 d'i ma o b'i tɔgɔ tiɲɛ mun filɛ nin ye n ye dɔ ka 5000 segin a ma o don i y'a faamu wa den saba b'a ni muso cɛ muso banna la ka t'u ka so k'a ta fɛɛrɛ de ko ala ta muso u tɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ kumana ka dɛsɛ n ka kalanden dɔ de n'a nana n'a ye maintenant n y'a laturu da n ko nin ko banna i tulo b'a laturu da n ko yɔrɔ dɔ fɔ kalandenw ye laturu den dɔ de bɛ yen ko Musa ko labanden Musa mais Musa ye ko labanden ye mais so dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o fana ma ko laban so Musa ka so tɛ ko laban so ye dɛ karamɔgɔ Musa ka so tɛ ko laban so ye dɛ laturudalaw tɛ nin dɔn dɛ n'i mana kalan na i tɛ nin dɔn walayi Musa ka so tɛ ko laban so ye so dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko laban so n'i ye Musa y'o la mɔgɔ mɔgɔ ka ko la ko bana n'i y'a ye banabagatɔ ka bana la banabagatɔ bɛ sa ne de ko ten i tulo b'a la dɔ tun delila k'a fɔ ne ko ni Musa ye ko la ko bɛ laban i ta la mais n bɛna yir'i la dɔrɔn i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ ne de ko ten i bɛna fɔ sisan ko tiɲɛ tɛ kelen ye dayɛlɛ ye fila ye datugu ye i sɔn o ma ni aw ka yɔrɔ in datugulen don sisan an tɛ se ka don ni yɔrɔ datugura sisan ka tile tunu aw bɛ don wa
o la datugu ye degun de ye n'i ye muso furu mɔgɔ ka hakɛ to sufɛ n'a banni la o degun ye dɛ merci o la da yɛlɛ de ye nafa ye yɔrɔ da yɛlɛna de an donna Musa fan bɛɛ datugulen fila a tasuma datugulen o y'a kunkolo ye a disi o y'a fiɲɛ o datugulen a kɔnɔbara o y'a ji de o datugulen a sen datugulen o bɛ nafa jumɛn ɲa nkalon don ne de y'a f'i ye nkalon don awɔ dansɔgɔ Mamude an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ la foli ni tanu an b'a di a kalanden bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an suit actuel media sanfɛ nin waati in na karamɔgɔ ɲininkali min bɛ n bolo yanni ka kuma di Tomola ma o de ye ni n ko i ka welelimakan dɔ da bi ka se Mali laturudalaw ma Mali donsow ma Mali dɔnnikɛlaw ma dakuruɲa dama la i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna conseil jumɛn bon i b'a dɔn fo mɔgɔ k'a dɔn i ka kun n'i yɛrɛ ye n bɛ nin de fɔ parce que dɔnni tɛ cɛkɔrɔba ni denmisɛnninya la ala ka Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye a nana sɔrɔ cɛkɔrɔbaw bɛ yen maganw mais ala y'ale de choisi c'est clair et net o la ni mɔgɔ min b'i ɲɛ a bɛ ɲɛ mɔgɔw ka sɔn ko ne b'u ɲɛ quoi u ka sɔn u ka tubi u kana kalan na o de ka di ne ye quoi parce que i b'a dɔn radio so dɔ filɛ nin ye ko radio Bawule y'a faamu Jo Bala de b'a émission kɛ maintenant komi laturudalaw ka kuma cayara ne tɛ dɛ e bɛ ka kuma in faamu cɛ dɔ de taara 20,000 di Jo Bala ma a ko Jo Bala n bɛ 20,000 d'i ma Kisuma bɛ yan ni mɔgɔ min dalen don i yɛrɛ la k'e ye laturu masa ye i ka na a ka kuma n'i ye Kisuma bati i bɛ taa ni 20,000 ye 20,000 bɛ yen nin y'a kalo 2 ye mɔgɔ ma taa ta fɔlɔ i tɛ se ka na n'i nana dɔrɔn i bɛ kɔlɔsi di ne ma i ɲɛ tɛ bere la nin bɔra Jitumu de an b'a fɔ ko Jitumu Musa nɔgɔ forokɔrɔ ka jɔ n'u ye ne ye dɔrɔn u bɛ don kalan na a filɛ awɔ Jitumukaw de ye di ne ma ne ba Jitumuka de ye o la ne bɛnna de ye Jitumu ye o la Jitumu karamɔgɔ dɔ de filɛ i m'a ye Jitumukaw de ye nin bere di ne ma ka jɛ ka bere di ne ma maintenant Jitumuka tun bɛ yen Kolokani ka tun bɛ yen u fila de jɛra ka bere di ne ma est-ce que i bɛ ka faamu ni mɔgɔ min b'i ɲɛ o b'i ɲɛ sa mɔgɔw k'a dɔn ko an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn valeur la o de ka ɲi quoi mais karamɔgɔ ye tiɲɛ ye dɛ maa si tɛ dɔnni kɛ ka ban mais siraw bɛ yen laturu dɔnni tɛ kɛ ka ban mɔgɔ si tɛ yen mun b'o dɔn o tɛ tiɲɛ ye mais siraw de bɛ yen i tulo fɔ la sinon laturu bɛ da n'i y'a jateminɛ laturu yɛrɛ diɲɛ laturu bɛɛ bɛ fɛn min kɔnɔ i b'o da dɔn o laturu da ba 32 dɔnni de a bɛ ne bolo n'i ye diɲɛ laturu fɛn fɛn da a bɛ mun kɔnɔ a bɛ ne de bolo laturu ba 32 ani dɔɔni i tulo b'a la c'est pour que an ye laturu dɔn k'a kɛ logiciel ye k'a kɛ application ye k'a bila téléphone kɔnɔ i b'a ta i b'i ka laturu da ka sɔrɔ i ma bɔgɔ tereke i ma ci papier kan i b'a gosi gosi i sigilen karamɔgɔ directeur ko i ka na i ko k'i k'a kɔnɔ fɔlɔ i b'i ka laturu da k'a fɔ ala ne bɛ fɛ directeur ka reçoit sisan i b'a kɛ dɔrɔn i b'a sakila bɔ sakila bɛɛ b'a kɔnɔ i b'a gosi sa a b'a fɔ ko cɛ k'i tɛ taa woro san i ka ɲimi i bɛ taa i bɛ woro kelen san i b'o ɲimi dɔrɔn directeur b'a fɔ don i bɛ don n bɛn'o preuve d'i ma dɔrɔn Dawuda Bagayogo a fɛ Dawuda taara hali de Bamako la k'a bɛ jɛgɛ ta k'a da a muso ma a ka moto a y'a jɔ yɔrɔ min na a nana sɔrɔ u y'a ka moto suɲɛ a y'a den wele ko ale ka moto suɲɛna o ko taxi ta i ka na so olu bɛ Dawudabugu de hali de Bamako tɛ sogonikɔ ye a ko taxi ta i ka na so Dawuda natɔ so a hakili jiginna logiciel la a y'a ka téléphone bɔ ka logiciel bɔ k'i den sira kɛrɛnin na k'a gosi ko ale ka laturu ale ka moto ko n'a bɛ ko laturu ka diya ko ɲinifɛn ka ye i tulo b'a la a ye laturu gosi dɔrɔn laturu y'a jaabi ko ɲinifɛn bɛ yen Dawuda ye taxi ɲinini dabila a ye moto ɲinini daminɛ a ye moto ɲini k'a ɲini a tora tilenna kuma la a den y'a wele tuguni ko karisa ko i ma na a ko awɔ ko n bɛ nalen dɔ y'a ye dɔ ko cɛkɔrɔba kamalenin dɔ ko cɛkɔrɔba k'e bɛ mun tilenna kuma la a ko k'u y'ale ka moto ta sisan o ko na n ka taa ko yɔrɔ dɔ bɛ yen an ka t'o lajɛ moto in bɛ yen u taara o lajɛ o ma ye a ko na n ka tɛ yan fɛ n'a ma ye yan sen dɔrɔn a tɛ hali de Bamako zon ma ta i bɛ kuma la u taara sɔrɔ Dawuda ka moto cɛ bɛ k'a waranga ka biriki kura bila a kɔnɔ Dawuda nana ko cɛ e bɛ ka nin waranga mun na nin ne ka moto de a ko mun b'o yira Dawuda Dawuda ye tile bɔ k'a yira a la ko seli kɔrɔta n ka muru b'a kɔnɔ donso e b'a dɔn donso ni muru tɛ ban a seli kɔrɔta a ye muru logiciel ka baara t'o ye mais n'a kun k'a b'a sigi ka na so fɔlɔ ka sɔrɔ ka bamamu den wele an ka sɔrɔ ka bɔgɔ terekeli daminɛ n tɛ fili n ka sɛ ma o y'a ye si b'a la de n'a sɔrɔ ni ko
émission dɔɔni kɛnɛ actuel media kɔnɔ an bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ la n'an bɛna kuma di Tomola Sinɛ ma Marisanaya kalanden Tomola Sinɛ miniti 5 kɔnɔ sabali i bɛ dɔ fɔ an bɛ émission wuli o kan. An ka sigi ɲɔgɔn na de an ka bɛɛ sigi ɲɔgɔn na miniti 5 o fana b'a sigi. Amna bro damu bamam de kidi mala abdel mejala ya mena tumu doni kire maiga ne mo mi te kidi mano kidi ma fle kabo ba ko ti bron kramo fle kabo ba ko ji broni ima kumra ke nyaro te ko ko la ni ka zenga na be nyina wo nanu te nyina wa bila bla fene ha ale ti ta duna te fu bara ale resera ko dura do be ale fu ale be ta duna baba na ya brata bla greto ibari ga buya la te mal nyalu fele ye para bile jigi dini su ale le be sini wa ikra la tro fele na wole na me ko no fele donni kidi mala yo sogo jigi wura bari ne be jigi na telulu bamam de yela iri ka jaji iri sromani ida dona jigi ala te kuma gogono ya ole kadinye sumaya de anya guru me mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala sumaya de nya guru me mungela kidima ajumaya de mogare me nya guru me mungala negi fola eso nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala lumele tuite bana nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala e wolona brazili krebe nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala to dala jabero kidima nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala lumele nyaju be mungela kidima ajumaya de mogare me nya guru me mungala akomiri dange jila mongaewa nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala maribati la moinula ya nyaju be mungela kidima ajumaya de mogare me nya guru me mungala umu bruyele nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala sita bruyele nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala adamu bruyele nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala daura kramo wangaewa nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala to dala jabero kidwa nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala so jole ka ke karo yejigo nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala ene ne ara je tuma mina kiduma nyagu be mungala ajumaya de mogare me nya guru me mungala ko kramo gena kala ko gena nyaju be kuiga ajumaya de mogare me nya guru me mungala lumele de yejigo nyaju be mungala ajumaya de mogare me nya guru me mungala ibari ro jila wangaewa nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala lumele de nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala maripati le nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala jabera kinwa nyaju be mungela ajumaya de mogare me nya guru me mungala Dan sɔgɔ ni ko ni ko ye Tomola Sinɛ ye Marisanaya kalanden ne ye a ye gɔnɔden fɔ Marisanaya nɔfɛ fini tile ale de ye Mamuden Kisima Jara ka gɔnɔfɔla ye yanni n ka kumakan laban di Mamuden ma bi actuel media bɛɛ tɔgɔ la Mali donso bɛɛ tɔgɔ la dɔnnikɛla bɛɛ tɔgɔ la an bɛ bonya ta ka foli ta k'a d'i ma n'o ye i bolo don kun nafolo la ka moto san 80,000 kɔ k'a di actuel media ma k'a di ne Mayiga ma ko n ka taa donsow nɔfɛ n ka taa n ka émission kɛ a kɛra sababu ye a ye fanga di émission ma a ye courage don an fɛ n'an ka baara kɔnɔna la donc o foli ni bonya bi ye a waleɲuman don dɔ ye
ñani fenga jayi ala ka to kono donc ma do beli ba ko fana wa ni foli fana ma ke émission kono wati be donc bi jato sample ambe senga ka tuguni ñana nga dago yela wani ma actuellement média be to la en directeur no e modu kebe afana ko ka foli fiyo to la ida to ko nan ko nan ba do ala ka tiente me parce que fo farafin ka hakli jagbo an ga ñoom mine ka ke ñoom fe i waro masi kelente saka fo ke bon fo jekuru de be konya mais ba farafin te faga fara ñoom kan parce que fara ñoom kan te dore valeur te ira quoi c'est que nan fara ñoom kan ga ñoom valeur ira dro nafa bi bo ebse muna e ko ke nebse muna ne ko ke ni mise muna ko ke o de kan o mais ne mona mun ke dro e ba fo ke fe ko ñoom na ke way tna se ko ñoom na ke kla kan ne ko nya o de b'an sɛgɛn quoi o la bɛɛ ni place do bɛɛ ni jɔyɔrɔ do ni ni mɔgɔ mɔgɔ jɛra mayiga ne ba sigilen filɛ o de fɔ n ye a ko ni ni mɔgɔ mɔgɔ jɛra i jija a ta kana to i la quoi hali ni ne bɛ t'i fɛ yen ka taa tile fɛ yen ne bɛ namasaw caman san ka taa parce que n bɛna kini d'i fɛ yen ne ba ko ko n kana walifɛn dun dɛ ne ba filɛ a ma deli ka taa ne nɔfɛ yɔrɔ si ko kisima ye fɛn dɔ suɲɛ ayi a tɛ yen a filɛ i tulo kuma na o la o de ne n'o de lamɔna fo bi o la ne ma n'i ye dɔrɔn ne bɛ miiri de fɛn dɔ kan ka k'i ye o la i tɛ se ka fɛn kɛ ne ko ne ma fɛn k'i ye o tɛ tiɲɛ ye quoi non parce que e ɲɛ tɛ nin na fierté bɛ nin na trop mais fierté in tɛ ko waritigi ne tɛ waritigi ye fierté in tɛ ko faama tɛ faama ye mais fierté in ye laadiriya ni hɔrɔnya de ye ne ye hɔrɔn ye walayi i tulo kuma la wala ne ye mɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye kisima i tulo b'a la parce que mɔgɔ sɛbɛya dan ye mɔgɔ ta kana to i la n'an y'o ta sisan ni bɛɛ y'o ta an bɛ taa ɲɛ o ola an bɛ ala deli ala k'aw ka jɛkulu in taa ɲɛ ala k'aw kan bɛn parce que bɛɛ ni garijɛgɛ de don a y'o de faamu groupe in kɔnɔ dɔ bɛ na sisan o b'a sɔrɔ o bɛ fɛn dɔ sɔrɔ ka tɛmɛ e kan e b'a fɔ o ye sɔrɔ yan non o ye fili kuma de ye wala a kɔni o de don aw ka jɛkulu la n b'o de ɲini aw fɛ bɛɛ ni garijɛgɛ don a ye ɲɔgɔn minɛ bɛɛ k'i ka rôle n'i ka rôle a y'aw miiri quoi aw denw aw mɔdenw ka place in ta e ma ye farafinna o tɛ yan i mana yɔrɔ la i b'a ci ka bɔ yen de e yɛrɛ tɛ tila yɛrɛ fɔlɔ yɔrɔ bɛ ci n'o kɛra i bɛ t'i sigi sa i bɛ mun kɛ foyi mais i kan ka yɔrɔ la évoluer fo e ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka na o de la ne ka kalanbulon MK Jara ka kalanbulon ngana ne hali bi ma 70 kɔ bɛ yen o bɛ se ka mɔgɔw kalan bi e ko hali ne tɛ ma 70 kɔ bɛ yen bi o bɛ se ka mɔgɔw kalan bi an ka foli b'u bɛɛ ye o la yarɔ o b'a yira o yɔrɔ tɛ datugu bilen maintenant o de la an yɛrɛ n bɛ kalandenw fo n ka président bɛ fo Londres de ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye wallahi billahi kalanbulon président a bɛ Londres de n ka foli b'a ye n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ sujurutigi cɛ 7 ye maa 7 de bɛ ne bolo dɔgɔkun tile 7 o dɔgɔkun tile 7 n ye mɔgɔ 7 de ta ɲɛmɔgɔ 7 o bɛ mɔgɔw kalan ainsi de suite e tulo b'a la n ka foli b'olu bɛɛ lajɛlen ye maintenant an yɛrɛ bɛ ka kalanbulon jɔ bi an ye kalanbulon jɔ daminɛ an ye birikiw gosi an ye fɛnw kɛ an bɛna kalanbulon jɔ so sanfɛ parce que an tun bɛ kalan kɛ duguma de maintenant k'an to kalan na denw bɛ boli ka na musow bɛ tɛmɛ sogo bɛ yiran jɛgɛ bɛ yiran a fɛnw mankan bɛ bɔ maintenant kalandenw y'a préciser ko an ka kalanbulon yɛlɛma so sanfɛ an bɛna 7 mètres sur 5 mètres an bɛna kalanbulon jɔ yen ka ga dɔ jɔ yen 7 mètres sur 6 mètres an bɛna gaba dɔ jɔ yen maintenant ka kalanbulon kɛ yen n'o kɛra an tɛ sokɔnɔmɔgɔw tɔɔrɔ ni ne ka kalan bɛ kɛ hali ne ba an b'a bɛɛ déranger ka sabu kɛ mun ye bɛɛ bɛ taa kɛnɛ ma parce que mankan kana kɛ maintenant o bɛna dabila pour que mɔgɔw ka tɛmɛ n'u ka kow ye an bɛ yɛlɛ sanfɛ an bɛ taa an ka kalan kɛ k'a datugu ka ɲa n'an tilala an bɛ jigin an bɛ taa an ka so i tulo b'a la o la a bɛ ka évoluer de ça évolue ok o la n ka foli bɛ bɛɛ ye n ka kuma digira min na o ka hakɛ to kuma bɛ mɔgɔ dun kuma dɔnbaliya tɛ bamanan den bolo b'a kɔ bɛɛ lajɛlen an ka bi émission na Actuel Media sanfɛ mɔgɔ min tun b'an bolo bi Mamu den Kisima Jara a n'a ba bɛ a ba ɲuman n'o ye Mamu ye an b'a tɔgɔ mɛn nka mɔgɔ caman t'a ye bi Actuel Media sanfɛ bi n b'a dɔn caméraw jɔlen b'a kan mɔgɔ caman bɛ se k'a lajɛ bi a ka jeliba bɛ yan nɔ n'o ye Jeli Jabate ani Jeli Sisoko a ka kalandenw bɛ yan a furumuso bɛ yan n'o y'a muso fɔlɔ ye n'o ye Ba Umu ye an ka foli b'a ye nin waati in na ani minnu bɛ so n balimamuso bɛ so Mamu den Kisima Jara bɛ yan nɔ ani ayiwa ko ɲani émission ka ban dakuruɲa 2 an ba ani an mamuso dɔw mamuso don Actuel Media kɔnɔ yan donc dakuruɲa 2 ne b'a ci n fɛ i ka foli kɛ Actuel Media filɛbagaw la ani fanga min bolo ka kɛ i denkɛ n'o ye Mamu den Kisima Jara kumaw kuma ka gɛlɛn ne ma
ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn ala ka u mɛn kulo la ala ka u bɛɛ lajɛlen mɛn kulo la ka kalifa diɲɛ na ka kalifa fɛngɛw lɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen na parce que denmisɛnnin don ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na bi bi na je suis fier de lui je suis fier de lui c'est tout ce que j'ai à dire ne bɛ an balimaw mankan ye ne bɛ an kumakan ye donc ne bɛ dan tigɛ an ka bi fana mɔgɔ mɔgɔ bɛ maa min den Kisima Jara la i bɛ se k'a wele a ka téléphone numéro bɛ yen walima i ye vocal caman WhatsApp kan ni mɔgɔ min fɛ ka laɲini dɔ k'a fɛ i b'a wele 76 01 73 28 walima 73 26 53 51 ne bɛ ka téléphone numéro n'o ye émission Tony Kɛnɛ Mayiga ye 94 88 90 10 Actuel Media téléphone numéro fana bɛ yen 76 52 34 49 donc i bɛ dan tigɛ an ka bi émission na n b'a fɔ aw dan sɔgɔni ko aw kan bɛ jeudi Actuel Media sanfɛ c'est bon voilà rien La duro de la momia, ne go dalo de